دختران بیا شناس شویم. من مدینه از شهر دوشنبه و همه شما را به خوش آمدید میگم به شهر دوشنبه. شما از کجا؟ من از ولایت مختار کشور بدخشان. نامم ایزاوره. بنهایت من شدم. خودم بسیار شادم که شما را دیده ایستادم با شما واخورده ایستادم. تشکر زیاد. خوش آمدید. خوش باشید. من گلرخسار از شهر باختر و خیلی شادم که در این آزمون اشتراک کرده با دوستانی نو شناس میشوم. از شناسایی بنهایت شده هستم. من خاصیت از شهر پنجکند میباشم و خیلی خوشحالم که با شما دوست شدم. تشکر زیاد. ما نیز خوشحالیم. من از پنجکند باستانی، نامم واوا و با شما خیلی شاد هستم که شناسایی کردم. تشکر زیاد. من دعوت و نرگس از شهر ترسونزاده میباشم و خیلی خوشحال هستم که با شما من شناس شدم و من دور یکم رو گذاشتم، اما در دور دوم خیلی در هیجان هستم. شاید با دوستی شما من خودم رو گم نکنم. با شما موفقیت خواهیم. تشکر. مدینه ایزاوره، باز دختران همه نهایت زیبا هستید و بسیار خرسند شدم که از نزدیک با شما آشنا گشتم و من بهرامزاده منیره هستم. در ناحیه آوازداری بابا جان غفورov به دنیا آمدم از سوخت زمینی باستان و محض انا همین آزمون ها، انا همین چاره‌بینی ها برای هر یک ما جوانان امکانیت میده حتی از نزدیک دوست شویم و از منطقه های گوناگون تاجیکستان باز هم آشنایی پیدا کنیم. شما از کجا گفتید؟ از ولایت مختار کوهستانی. از ولایت مختار کوهستانی بدخشان. من برای مهمانی روم قبول میکنید؟ حتما. برای چی نه؟ الکی ما دوست شدیم. من شادم وقتی که شما تشریف بیارید. پس از جنبستی آزمون من حتما سفر اختیار میکنم به ولایت مختار کوهستانی بدخشان. من روی میکنم. البته ما دستوی میرویم و همه جایهای تاریخی بدخشان رو برای ما معرفی میکنید. حتما. برای چی نه؟ البته هنرهایی که با دستی آماده شدند همیشه بالانشین است و امروز که کرته‌های زیبا رو دیده ایستادم نهایت هوسم گرفت. جای دختران لباس انتخاب میکنیم. شروع نماییم ملکه. سلام دوستان و هواداران شو برنامه آزمون تلویزیونی زیبا سنم 2019. اینک نشر سیوم دوره دوم لایحه آزمون تلویزیونی زیبا سنم 2019 منظور شما گشته ایستاده است. با شما هستم من شبنم عبدالله‌زاده. چون هر وقت ما در تالار جواهرات تاج کریستال قرار داریم و عین حال منتظر گلدختران زیبا هستیم تا به این تالاری با شکوه بیایند و موافق به لباس خود جواهرات انتخاب نمایند. بار دیگر خاطر رسان می‌نمایم که سرپرست کل برنامه تالار جواهرات تاج کریستال می باشد. می رویم با قبول گلدختران نازنین. السلام گلدختران زیبا. چقدر همه شما امروز زیبا شده اید. خوش آمدید به برنامه. انتخاب آزاد از گلدختران عزیز. مثلا در آن گوشه تالار جواهرات زیاد است، در این گوشه نیز ببینید کدامی از اینها بیشتر به خاصیت موافق می آید. مرحمت. کنی خاصیت مرحمت. با این نظر افکنید.
خواستید انتخاب نمودید؟ از انتخاب خود راضی هستید؟ بهتر است بیاید با دیگر دوستانتان کمک بنماییم. خوبی زهره انتخاب نموده جواهرات خود را؟ بله انتخاب کردم بسیار معقول شد. خب انتخاب شما خیلی درست است، با شما هم بسیار موافق آمده است و خیلی زیبا شده اید. تشکر زیاد. این لحظه بیاید با مدینه جواهرات انتخاب می‌نماییم. مدینه برای چی شما محض از همین جواهرات نقره برای خود انتخاب نمودید؟ فکر میکنم برای لباسی که من در تن دارم موافق میآید. مرحمت. بسیار زیبا همین طور نه گل دختران؟ زیبا. خود شما چی فکر دارید؟ من میخواهم فکر متخصص رو نیز به اینو برگیرم. مرحمت. متخصص دخترک داشت مهین بعد هم جواهرات هم میزیباد هم موافق سنگاش هم موافق به کرتاش. یعنی بسیار زیبا شدن همین طور نه؟ بله. تشکر زیاد. سلامت باشید. با شما نیز تشکر که در انتخاب جواهرات با ما کمک کردید. بیننده های عزیز، اینک چند دختر ما برای خود جواهرات انتخاب نمودند و ما می رویم به نزدیک گلرخسار. گلرخسار من به تو توصیه میدادم که این رو یک بار سنجی، زیرا زیباست و به لباس تو مناسب است. خب مرحمت. انتخاب شما قبول. تشکر زیاد. مرحمت. ما کنی؟ انتخاب شما با من خیلی پسند آمد. فکر میکنم که با سر و لباس من خیلی موافق است. چی میگوید شما؟ زیبا است. بنهایت موافق. یعنی از این برمیاد که دوستان شما در انتخاب شما خطا نکردند. خب دوستان عزیز، انتخاب نمودیم برای خود جواهرات را و این لحظه می رویم با آشیانه دوم تا اینکه برای دیگر گل دختران نیز جواهرات انتخاب نماییم. مرحمت. رفتیم. دختران زیبا، این آشیانه دومی تالار جواهرات تاج کریستال است و در اینجا انتخاب نیز خیلی زیاد است. نفرانی که جواهرات انتخاب نمودند می توانند با دوستان خود کمک نمایند در انتخاب جواهرات. مرحمت. تماشا میکنیم. خب دوستان عزیز، منیره برای خود گوشواره انتخاب نمودند. بیاید این لحظه اندیشه گل دختران رو در این مورد پرسان میشویم. خب زهره، نسبت گوشواره که عین حال منیره انتخاب نمودند چی فکر دارید؟ بسیار زیبنده است به منیره. منیره خودش هم دختر زیبا هست. برای من گوشواره هم برای وی بسیار زیبنده است. متخصص باشد برای منیره علاقه دستبند انتخاب نمودند. بیاید میبینیم تا چه اندازه موافق آمده است با کرته ایشان. خب کنی نشان دهید دستبند خود را. چی فکر دارید نسبت دستبندی که متخصص به شما پیشنهاد کردن؟ فکر میکنم با گوشواره‌های مناسب باید. بیننده های عزیز، ما همراه با منیره جواهرات انتخاب نمودیم. این لحظه می رویم پای جستجوی نرگس ببینیم در چه وضع قرار دارد. خب نرگس، از اولی برنامه من مشاهده میکنم شما همین گوشوار را به گوشتان آویزان کردید، به این طرفی آینه نظر میافکنید، به آن طرفی آینه نظر میافکنید. یعنی از این برمیاد که شما غیر از همین گوشوار دیگرش را به گوش خود آویزان کردنی نیستید. همین طور نه؟ بله، فکر میکنم به نهایت زیبا است. تشکر زیاد. با شما بسیار هم زیبیده است. شما انتخاب خود را کردید. این لحظه به نزد لاله می رویم تا در انتخاب جواهرات به او کمک نماییم. رفتیم. لاله، بسیار نامتان با خودتان موافق، با کرته‌تان هم موافق، زیرا نقش و نگارهای خیلی زیاد دارد. کنی جواهرات انتخاب کردید؟ بله، همراه مدینه انتخاب کردم. بله، انتخابی درست میکنید. تشکر. خود شما چی فکر دارید؟ خود من همین طور فکر دارم. یعنی قبول میکنید انتخاب مدینه رو؟ بله. گل دختران عزیز، همگی برای خود جواهرات انتخاب نمودیم. همین طور نه؟ بله. اکنون این لحظه باید با سیر دوشنبه شهر عزیز میرویم. میرویم؟ رفتیم.
دوستان عزیز، ما همراه گلدختران نازنین به تماشای کاخ با حشمت نوروز آمدیم تا از داخل این کاخ بزرگ دیدن نماییم و به خود یک غذای معنوی برداریم. همین طور نه؟ می رویم؟ رفتیم. خب دختران عزیز، چی خیلی بود از کاخ نوروز؟ ниҳоят зебо, калонтарин, ҳайратовар аст. در حقیقت بسیار زیبا و بسیار جای یک بحثی و کشاد و دلکش است. خب شما باری چندم است که به اینجا می آیید؟ راستی گیریم باری اول نخستین تشریف من به همین کاخ نوروز است. خیلی هم خرسند شدید به فکرم. به حد خرسند هستم. بسیار آرزو داشتم، الکی نه آرزوی من عملی گشت. با دوستایم آمدم و این تماشا میکنم. بلندی تمام زیبایی شهر دوشنبه رو دیدن ممکن است. همین طور نگاه کنید، در اینجا چایخانه نوروز است، در اینجا باغ جوانان است، در آن طرفی راه باشد قصر تنیس است. тоҷикистон хело зебо аст, пур аз дарахтони зебо. рости гап дар ҳайрат ҳастам. تشکری زیاد. به منم بسیار پسند آمد. از این بلندی تاجیکستان همه نمایان است. بسیار قصرهای با حشمت و زیبا و درختان زیبا و طبیعت هم می‌چونیم بسیار زیبا. خود را در بام جهان یعنی بدخشان تصور کرده اید در عین حال. عیناً درست است، خود را در بام جهان. خب گلدختران عزیز، بیاید رویم به قسمت دیگری کاخ تا زیبایی‌های شهر دوشنبه را از همین بلندی‌ها همراه تماشا نماییم. خب دختران عزیز، بینید همه جا چراغان است. طبیعت تاجیکستان چنان زیبا و نظربا است که از دیدنش کس سیر نمی‌شود. همین طور نه؟ بهشتی روی زمین از تاجیکستان عزیز ما. کسی از شما مثلا درباره تاجیکستان یا اینکه درباره شهر دوشنبه شعر قرائت کرده میتواند؟ بله. تاجیکستان میکنم شکری کم و بسیار تو، میکنم شکرانه از آزرم و از آزار تو. از تو من ثروت نمیخواهم، وطن هستی بس است، با خس و خارت برابر زندگی کردن بس است. تاجیکستان بهره‌مند از دیه هم سر می شود، از حریر دلبران گل پیراهن سر می شود. آره، تاجیکستان بهشت روی زمین است. تاجیکستان جنتی روی دنیاست و امروز که ما از این کاخ با حشمت دیدن نمودیم برایمون فرح بخش است و حسیاتی دارم که بیان کرده نمیتوانم. اینقدر زیبایی، اینقدر آب و هوای تازه مرا مفتون کرد. دوستان عزیز، ما همراه گلدختران نازنین از این کاخ با حشمت دیدن نمودیم و عین حال باشد میرویم با آزمون تا اینکه از هنر و مهارت گلدختران در برنامه آزمون تلویزیونی زیبا صنم 2019 دیدن نماییم و ببینیم که از بین همین 7 نفر کدام به دور دیگر راه خط میگیرند. ما رو همراه باشید. رفتیم. салом тамошобинони азиз ва саломи махсус барои нафароне ки ҳар ҳафта дар назди оинаи нилгун интизор мешаванд нашрҳои нави барномаи зебо санамро. мо билохира расидем ба марҳилаи дуюм ки бисёр нафарон мегуфтанд ки баъдан чӣ мешавад. вақте ки аз марҳилаи якуми кастинг бисёри иштирокчиён гузаштанд, мо расидем ба даври дуюм. این دور بسیار حل کننده است، زیرا که بعد از دور دوم هست دور اساسی و مخصوصا در دور اساسی برنامه ما معین کرده می شوند غالبان اساسی آزمون تلویزیونی زیبا صنم 2019. سلام، نام من من مبارز عثمانов. این است مرحله دوم نشر سیوم شو آزمون تلویزیونی زیبا صنم. امروز
дар ин нашри барномаи мо чун ҳар вақта 7 иштирокчӣ аз 7 минтақаи тоҷикистон мебошанд. ман худи ҳозир пеш аз оне ки иштирокчиёнро ба ин сана даъват кунем мехоҳам ки шуморо бо аъзои ҳакамони мо ошно созам. аъзои ҳакамони доимии мо корманди телевизион ва радио Дилхоҳи Нозиршоҳ. қарсакҳои шумо. сорандаи шӯҳратёр устоди гиромӣ қадри мо ва ҳамзамон корманди раёсати фарҳанги шаҳри душанбе Иззат Шарифӣ. коргардони барҷаста ва шинохтаи тоҷик Сорои Музофиршоҳ. қарсакҳои шумо. соронае ки воқеан ҳам садои нотакрор дорад ва дили ҳазорон духтараконро мафтун кардааст. ин нафар ном дорад Зафар Абдуалимов. тамошобинони азиз, пеш аз оне ки мо иштирокчиёнро даъват намоем, пеш аз оғози барномаи имрӯзаи мо бояд ки чӣ бошад? тарона бошад ва тарона пеш аз ҳама бояд ки нав бошад. бо таронаи ҷадиди худ дар доираи барномаи Зебосанам 2019 сорандаи хушсадо ва хушсимо Суруш Холов. тарона ном дорад Нашканад гул. қарсакҳои шумо истиқбол мегирем. алонаш канагил қадираное ман садқа шавам чашми шаҳлое бемо нарави ба гулистон бемо нарави ба гулистоне алонаш канагил қадираное ман садқа шавам чашми шаҳлое бемо нарави ба гулистон бемо нарави ба гулистон چشمی شهلاه به ما نروی با گلیستان به ما نروی با گلیستان الانش کنه گل قدیرانه من صدقه شوم چشمی شهلاه به ما نروی با گلیستان به ما نروی با گلیستان به ما نروی با گلیستان мо бо
навбат иштирокчиёнро ба ин саҳна даъват мекунем ва онҳо ҳаракат мекунанд ки либоси миллии тоҷикиро намоиш диҳанд. иштирокчии мо таҳти рақами 1 дар имрӯза нашри барномаи мо ин нафар Қосим ва Гулрухсор аз шаҳри Бохтар вилояти Хатлон мебошанд. истиқбол мегирем. ассалому алайкум меҳмонон ва аъзоёни ҳакамон. Ман хело шод ҳастам ки дар даври дуюми зебосанам роҳхат ёфтам ва хело худро хушбахт ҳис мекунам ки дар пойтахти азизи худ яъне шаҳри Душанбе меҳмон шудам. Ман Қосим ва Гулрухсор сокини шаҳри Бохтар, пештар ном дошт Қурғонтепа. Қурғонтепа аз куҷо ном гирифтааст? Аз оне ки дар маркази шаҳр тепае вуҷуд дорад, яъне қурғон маънои қалъа, тепа бошад, яъне бо дасти сунъӣ, бо дасти мардум сохта шудааст ба мақсади муҳофизати худ. соли 1999 дар болои тепа мақбарае сохтанд ки пас аз он унвони бибихонумро гирифт ва баъд аз он ҳамчун осорхона шинохта шудааст. шаҳри Бохтар ҳамчун шаҳри таърихӣ шинохта шудааст ки зиёда аз 2000 солро дар бар мегирад. на танҳо таърихнигаронро, балки тамоми сокинони шаҳр ҳамчун сайёҳони хориҷа ва дарунии шаҳриро ба худ ҷалб намудааст. шаҳри Бохтар на танҳо як осорхона, балки осорхонаи вилоятӣ низ доро мебошад ки бо номи Авесто шинохта шудааст, ки соли 1989 дари худро барои меҳмонон боз кардааст ва аввалин меҳмононе ки дар он осорхона қадами худро гузоштанд, ин меҳмонони фарҳангии ҷумҳурии Доғистон буд ки роҳнамои онҳо яъне устод Лоиқ Шералӣ буд. пас аз он дар шаҳри Бохтар боз 2 китобхона, 2 варзишгоҳ ва мактабҳои санъатӣ, мактабҳои давлатӣ низ вуҷуд дорад. аз он ҷумла донишгоҳе бо номи Носири Хусрав шинохта мешавад ки зиёда аз 16 000 донишҷӯро доро мебошад. донишҷӯёни он на танҳо аз даруни кишвар, балки берун аз кишвар, яъне донишҷӯёни хориҷаро низ дар он ба диққати худ ҷалб намудааст. иштирокчии навбатии мо таҳти рақами 2 Давлат ва Наргиз аз шаҳри Турсунзода мебошанд. истиқбол мегирем бахши намоиши либосҳои миллӣ ва муаррифии минтақаи худ. ассалом эй орифону содиқони ин ватан. ассалом эй дӯстдорони ватан. мо ватандорим, номаш тоҷикистони азиз. ассалом эй ҳамдиёри марзбони ин ватан. ассалому алайкум ба гурӯҳи баҳогузорон ва онҳое ки дар ин ҷо ҳузур доранд. ман Давлатова Наргиз аз шаҳри Турсунзода мебошам. шаҳри Турсунзода зебоманзар мебошад ва ҷойҳои қадимӣ низ бисёр дорад. яке аз онҳоро ба шумо мегӯям. дар деҳаи зебоманзараи Қаратоқ осорхонае аст ки бо номи Мирзо Турсунзода. чуноне ки гуфтам, Мирзо Турсунзода соли 1911 дар деҳаи Қаратоқи ноҳияи Шаҳринав ба дунё омадааст. аммо вақти ӯ омад накардааст. дар вақти ба дунё омадани Мирзо Турсунзода модараш аз олам мегузарад. ба ӯ хеле мушкил буд
ولی نه قد و قامت مادر را ابروان او را ندیده است. از همین سبب او شاعری مشهور می‌گردد و به خود شعر ایجاد می‌کند. طفل ماندم از تو مادر، روی تو در یاد نیست. قامت تو، چشم تو، ابروی تو در یاد نیست. در سراغت میزنم خود را به هر یک کوی و در، چون که تا امروز مادر، روی تو در یاد نیست. همینطور میرزا ترسونزاده به شهر دوشنبه می رود و شاعر مشهور تاجیکستان می گردد و سال 1977 در شهر دوشنبه وفات می کند. иштирокчии навбатии мо таҳти рақами 3 лолаи ҳошим аз вилояти суғд шаҳри панҷакен мебошанд. истиқбол мегирем. بر شما از رودی سربستی زرافشان از سلام. لاله در باغ صنعت گلگل افشان آمدم. محفلی زیبا صنم است چهره خندان آمدم. سوخت زادم منزلم خورشیدی است، مهربافی می نمایم از زرافشان آمدم. نورباران پایتختی پرجلوی کشورم، من به وصفی سروری خود رودکی خان آمدم. لایق شیرین سخن دستی دعا برداشته است. لبلبی دریای ورزاب، لبلبی دریای ورزاب همدلی دریا شدم. گل به دامان گلستان چون اندلیبان آمدم. میلتی والای من زیبا صنم‌هایت ببین، پنجکنتم باستانیست شعرگویان آمدم. پنجکент یکی از قدیمترین شهر به حساب می رود. جاهای تاریخی پنجکنتی قدیم می باشد و سرزمی باستانی. سرزمی باستانی یکی از یادگاری های تاریخی به حساب می رود. иштирокчии навбатии мо таҳти рақами 4 аз пойтахти азизи мо шаҳри душанбе Назарова Мадина мебошанд. истиқбол мегирем намоиши либосҳои миллӣ ва муаррифии минтақаи худ. ассалому алайкум доварони гиромӣ. ман Мадина Назарова аз пойтахти мамлакат яъне шаҳри Душанбе мебошам. Душанбе шаҳри ман боши дилоро, сухан дар васфи ту гуфтан гуворо. чу ҳусни дилпазиратро бубинам, хаёлам беҳ шуди зи сад бухоро. Душанбе ҳамчун пойтахти мамлакат дорои ҷойҳои таърихӣ ва тамошобоби зиёде мебошад. шурӯъ намуда аз парчами давлати Тоҷикистон ки калонтарини он дар шаҳри Душанбе сохта шудааст, дарозии стутуни ӯ 165 метрро ташкил карда, дарозии матояш бошад 60 метр мебошад ва паҳнии матои ӯ 30 метрро ташкил медиҳад ва ҳамчун парчами осмонбӯс дар китобҳои рекорди Гиннес инъикос ёфтааст.
ба монанди инҳо боғҳои абу-абдуллои рӯдакӣ, боғи алишер навоӣ ва дигар боғҳо ки ҳар яки онҳоро як то як номбар намоем, вақти зиёдеро мегирад. Боғи ҳайвонот ки соли 1960 ташкил шудаасту дорои тақрибан 600 ҳайвоноти гуногун мебошад ва ба монанди инҳо дигар боғҳо. Дар умум Душанбе дорои театрҳо, китобхонаҳо, кинотеатрҳо ва ҷойҳои таърихӣ зиёде дорад. Ташаккури зиёд. иштирокчии навбатии мо таҳти рақами 5 Сидиқ ва Хосият аз вилояти Суғд шаҳри Панҷакен мебошад. Истиқбол мегирем. ман салом аз лоиқи ширин сухан овардаам. шеъри ӯ чун оташи ишқи ватан овардаам. андалебони хушилҳоми зарафшони мо, нолаи сафту наво бар анҷуман овардаам. ассалом доварони гиромӣ, ман Сидиқова Хосият аз шаҳри Панҷакенти Бостон мебошам. Панҷакент яке аз қадимтарин шаҳрҳои Тоҷикистон мебошад. Панҷакент таърихи 6000 сола дорад. мо 6000 сола таърих дорем. мо рӯдакиву лоиқи ошиқ дорем. мо суғднажоту ориёӣ ҳастем. бар тахти ватан сарвари содиқ дорем. пешоз мегирем иштирокчии навбатии мо аз вилояти Суғд шаҳри Хуҷанд Баҳромзода Мунира. من آمدم گویم عشق است ملت من، عشق است ملت من، اصل و جبلت من. سلامی پر از مهر عاشقانه و عاطفانه نثار هر یک و یک شما بود، عزیزان سعادتمند و حکمان نکته‌دان و نکته‌سنج. درود میگویم بر شما. منیره بهرامزاده هستم از ناحیه آوازه‌دار علامه باباجان غفاروف سوخت زمین. زه عشق، زه عشق که ما راست خدایا، چه گرم است، چه خوب است، چه زیباست خدایا. از قصر ارباب سخن میگویم، قصری که ملت تاجیک صاحب دولت شد، صاحب سرور شد، صاحب صلح و وحدت گردید. قصری که تقدیر ملت تاجیک را حل نمود. همزمان که در ناحیه باباجان غفاروف یگانه آثارخانه جمهوریوی خود استاد باباجان غفاروف جایگیر گشته، معرفگر ایجادیات استاد باباجان غفاروف اکادمیک ها می باشد. بیایید یکدیگر را دوست داریم. بیایید یک لحظه از هیاهو و غوغای زندگی دور شده عشق در دل و شعر در سر بگیریم. иштирокчии навбатии мо таҳти рақами 7 аз вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон шаҳри Хорух Ағдодхонова Изаура пешвоз мегирем.
سلام عرض می کنم به همه داوران و همه تماشابینانی که اینجا حضور دارند. ایزور اقدادخانوه هستم. از ولایت دوردست مختار کوهستان بدخشان ناحیه اشکاشم وادی و خانزمی. ولایت مختار کوهستان بدخشان آنچنان دور هم باشد ولیکن آسمان بوس و هوای صاف و بی‌غبار، دریا و رودهای پرپیچ و تاب و چشمه های شفا بخش، کوههای آسمان بوس و مردمان مهمان نواز و آدم دوست می باشند. در بدخشان لحل از غاران برید، در بدخشان لحل از غاران برید، لاجور از وادی منجان برید. کوه روشان پخته از آهن چنان، زمرد از وادی شغنان برید. بدخشان آری بسیار زیبا منظره هست، بسیار چیزهای تاریخی دارد، چنانه که ناحیه اشکاشم خودمان، چشمه بیبی فاطمه زهرا که همه سیاحان را دقت جلب کننده، همه بیماران را طبابت و چشمه گرم چشمه میگویند و هم طبابت کننده هست. جایهای تاریخی، یکی از آنها قلعه قهقه و دیگری از آنها قلعه یمچون می باشد که بسیار دقت سیاحان را جلب کرده است. نوگانی هایی که در وادی وخان هست، یکی از آنها این مکتب پرزیدنتی با تشبث پیشوای ملت و اساسگذار صلح و وحدت سال 2010 تأسیس یافته است استقامت می کند. تشکر زیاد. بسیار خوب. با همین بخش یکمی ما که نام دارد نمایش لباس‌های ملی و معرفی منطقه خود به اتمام میرسد. خود یازیر از اعضای یکمان تنها فکر و عقیده های آنها را اوید بخش اول خواهیم فهمید. مرحمت اعضای یکمان. دخترها هم زیبا بودند. در حقیقت باز هم گپ میزنم که در هیجان بودند. کمی کار کردن در کار فکر دارم که پیش از برنامه در هیجان زده نشوید. خب برآمداتون خوب بود، لیک از نفر خوبتر از نفر بدتر، لیک نمیگویم کی چی خیلی بود. خب بهترین سلامت باشید، همتون زیبا. تشکر زیاد. سورا مزافیر شایفه. مرحمت. خیلی خوب برآمد کردید، زیبا هستید. او قد و بست رو ببینید، او چهره های زیبا ببینید. فقط یک چیز نمیرسد، نگذارید که هیجان بالا براید، هیجان شما را زیر کند و امکانیت ندهد که شما سخن گفته باشید. التماس خودداری کنید، در صحنه هستید، همه طرفه آماده باید باشید. تشکر. تشکر زیاد میگویم. عزت شریفی. مرحمت. اصلا بانوهای ما همش زیبا هستند. باز اون لطف و مهربانی که امروز برای صحنه با این قدر لباسهای زیبا کوشش کردن که دل ما را به دست بیارن. الکی این یک موفقیت است خودش. معلم جان بسیار خوب گفتن، به هیجان دادن نشوید. ما از شما باوری زیاد داریم. من باوری دارم که در بخشای آینده شما با خود رو دیگر خیلی معرفی میکنین. من از مطمئنم، با باوری دارم از اونه که حضور شما روی صحنه برآمدید کمی چی بگم کمبودی هایی هستن که اینو اصلاح شونده هستن. برای همین من با همه شما موفقیت میخوام. همه شما زیبا هستین. تشکر زیاد برای سخنهای بسیار هم زیبای شما. مرحمت. البته جایی که کار هست حتما کمبودی می شود و اون کمبودی هایی هستند که طوری که ایزد گفتن اصلاح شونده هستند و من احساس کردم از برآمد این دختران که برنامه های قبلی ما رو پیگیری میکنند و اون نقصهایی که در برنامه گذشته بودن امروز من اون نقصان ها رو احساس نکردم. این خوب است، یعنی پیوسته آموختند، آمادگی خوب گرفتند و امروز من در علیحدگی کسی رو بهاگذاری نمی کنم، فقط به همه شما برار می خواهم.
ташаккури зиёд мегӯем барои аъзои ҳакамон. тамошобинони азиз, чӣ хеле ки медонед зебосанам ба ғайр аз оне ки қадди расо дорад, чеҳраи воқеан зебо дорад, боз пеш аз ҳама чӣ дошта бошад? Дониши хуб. бахши навбатии мо ном дорад ҳозир ҷавоб. мо 15 савол барои иштирокчиён пешниҳод мекунем. касе ки аз иштирокчиёни мо медонанд ҷавоби комилро, яъне ки пурраи ин саволро даст мебардоранд, мо барои шумо имконият медиҳем, мебиёед ба назди баландгӯяк ва ҷавоби худро пешниҳод мекунед. агар ҷавоби шумо дуруст бошад, шумо соҳиби як тангаи тиллоӣ мегардед. худи ҳозир 15 савол пешниҳод мешавад. саволи якумини мо қайд кардан ба маврид аст ки савол аз фанҳои гуногун аст: ҷуғрофия, физика, кимиё, мантиқ ҳатто ва умуман саволҳо оиди адабиёт ва таърих ҳам мешаванд. саволи якумини мо, бо диққат гӯш кунед иштирокчиён. чаро гардиши аввали спутник дар гирди замин 1 соату 40 дақиқа асту гардиши сеюмаш 100 дақиқа? хуш, марамат. лола? ҳардуяш баробар. 1 соату 40 дақиқа яъне? бале. дуруст! қарсакҳои шумо дарақатам. ман мегӯям ки саволи мантиқӣ аст, барои ҳамин бисёр фикр кардан лозим нест. баъзе фикр мекунам чунон фикр кардан ки ҳатто аз хотира шумо баровард ки саволи мо чӣ. саволи навбатӣ ин пайвастагӣ дорад бо таърих ва адабиёти тоҷик. муаллифи достони машҳури аз ганг то кремл ки аст? марамат, Мадина Назарова, шаҳри Душанбе. мирзо турсунзода. дуруст! қарсакҳои шумо. як тангаи тилло барои Мадина Назарова, як тангаи тилло барои Лолаи Ҳошим. саволи навбатӣ ин бисёр саволи шавқовар аст. қаҳрамони асарҳои Крилов асосан ҳамонҳоянд: киҳо ва ё чиҳо? марамат, Мунира Баромзода, нояи Бобоҷон Ғафуров, вилояти Сух. хуш? ҳайвонот! дуруст! қарсакҳои шумо. дарақатам асосан қаҳрамонҳои асарҳои Крилов ин ҳайвонот аст. саволи навбатӣ ин савол пайвастагӣ дорад бо таърих ва ҳамзамон адабиёт. аз 22 июни соли 1941 то 9 майи соли 1945 ҷанги бузурги ватанӣ ба муқобили фашистони олмон ва иттифоқчиёни он идома дошт. чанд тан аз ҷанговарони тоҷикистонӣ ба унвони қаҳрамони иттиҳоди шӯравӣ сазовор шуданд? онҳо ангуштшумор нестанду, як ангушти як 5 одам мерасад, боз камтари дигар лозим аст. марамат, Мадина? агар хато накунам 56 тан буд. қариб ки наздик, вале мутаассифона хато. қариб ки наздик ман гуфтаистам, барои ҳамин бо диққат фикр кунед. шояд ягон чизи дигар ҷамъ кардан дар корашоен ки баръакс тарҳ кардан лозим аст барои ҳамин. марамат, Мунира Баромзода. шояд 54 та бошад. дуруст! 54 нафар. ман чӣ хеле гуфтам, Мадина гуфтам қариб ки дуруст, қариб ки дуруст. барои Мунира Баромзода воқеан ҳам яке аз иштирокчиёни пешсафи мо мебошанд. хуш, саволи навбатӣ бо диққат гӯш кунед. ин саволам камтар душвор нест, осон аст. аъзои Созмони Милали Муттаҳид гардидани Ҷумҳурии Тоҷикистон ба кадом рӯзу моҳу сол рост омад? он чӣ хеле ки мегӯем. марамат, Мунира Баромзода аввалин ишта даст бардоштанд. хоҳиш мекунам. соли 1990. қариб ки боз, қариб хато, мутаассифона. марамат, Изаура Ақдодхонова, вилояти Мухтори Гӯистони Бадахшон. соли 1992. дуруст. моҳи май. дуруст! қарсакҳои шумо. 2 марти соли 1992 Тоҷикистон аъзои Созмони Милали Муттаҳид гашт. саволи навбатӣ. лаҳзаи фароғатӣ ҳунарманди театр дар вақти корӣ чӣ ном дорад? лаҳзаи фароғатӣ ҳунарманди театр дар вақти корӣ чӣ ном дорад? Изаура? танаффус. танаффус мешавад, чун ин калима ҳаст дар забони тоҷикӣ, барои ман шавқовар аст. ҳаст як калима ном дорад, медонед чӣ? бо забони тоҷикӣ гӯем шартнома, бо забони русӣ гӯем контракт мешавад. яъне ки агар кадом ҳарфе ки мо дар ин ҷо гирем, баъдан маълум мешавад ки лаҳзаи фароғатии ҳунармандони театр дар вақти корӣ чӣ ном дорад. марамат, Мадина? аҳднома бошад. не, шумо дуруст фикр кунед. ман мегӯям бо забони русӣ контракт аст.
یعنی ما اگر یگان حرف رو از اینجا گیریم معلوم میشد که وای چی نام دارد اون چیزی که ما گفتیم. خوش متاسفانه مرحمت ایزا شریفی بسیار کوشش کرده ایستادن که کمک کنند ولی مرحمت ایزا یعنی که من برای شما گفتم یک حرف رو ما باید گیریم از این کلمه‌ای که من پیشنهاد کردم. عمل باشه؟ ها؟ عمل. نه مرحمت لولا خواهش میکنم. شما گفتید با حرف ا سر می شود. عریضه شاید. بیاید من خودم جواب میدم. لحظه فراغتی هنرمندان تئاتر در وقت جای کار چی نام دارد؟ من گفتم کانترکت رو اگر یک حرفش رو گیریم معلوم میشد. انترکت است. انترکت. خرسک برای مبارز. تشکر زیاد. دوام میدیم. سوالی بسیار هم شوق‌آور. در فیزیک جای خالی و بی هوا رو چگونه نام میبرند؟ مرحمت منیره بهرامزاده. اکوا. چی؟ اکوا؟ اکوا نه این اکوا آب است عموما. یعنی که نزدیکی دارد آن چیزی که نگو. مرحمت لولای هاشیم. واکوم. درست. در فیزیکا در حقیقت جای خالی و بی هوا رو واکوم نام میبرند. دوام میدیم. سوالی نوبتی. کشور عجم گفته کدام کشورها رو در نظر داشتند؟ مثلا نگاه کنید هر یک مملکت پیش از همه با چی فرق میکند؟ هست رمزهای معینی دولتی. یعنی که کشور عجم وقتی که میگفتن اساسا مرحمت ایزاورا تاجیکستان خودمان باشه. تاجیکستان هم شاید که اگر امروز کشور عجم روی کلمه رو استفاده می‌کردن داخل میشد. اما ما باید خودیازی معین کنیم که در آن وقت کشور عجم گفته کدام کشورها رو در نظر داشتند. یعنی کشورهایی که چی دارند به خود خاص مانند. مثلا این حتی ممکن یک چند دولت ها هم شود. یعنی که هر یک دولت رمز دارد پیش از ما. مثلا دولت ما با چی فرق می‌کند؟ ما پول داریم، حدود داریم، زبان داریم و آن چیزی که من گفته ایستادم اساساً پیوستگی دارد با زبان. من جواب میدم خودم با سوال خودم دادگی. مرحمت کشوری اهالیش فارسی زبان یعنی خراسان و ماورانهر رو اساساً کشورهایی که اهالیشون فارسی زبان میباشد اونها رو کشورهای عجم میگن. سوال نوبتی. نخست شماره آن روزنامه 15 марти соли 1925 бо номи хушсадову умедбахши иди тоҷик дар душанбе ба таб расида воқеан ҳам барои ҷумҳурии тозатаъсиси тоҷикистон ва миллати мутамаддини тоҷик рӯйдоди муҳими таърихӣ буд. он рӯзнома ҳоло яъне ин ҷониб чӣ ном дорад? марҳамат лола. шояд садо бошад. садо нест. ин рӯзномаро ман фикр мекунам ки ҳамагон мегам худи ҳозир агар ман номашро гӯям ҳама мегӯяд дар ҳақиқатам. бисёр фикр кунед кадом рӯзномаҳои машҳур ҳастанд? марҳамат изаора. овози мардум. овози мардум бисёр хуб. боз як чиз дигар ҳаст. як чиз дигар ҳаст. ин яке аз рӯзномаҳое аст ки аз ҳама нашри зиёд дорад. рӯзномаи рақами 1 аз лиҳози нашр ҳисоб мехӯрад. марҳамат гулрухсор қосимова. ҷумҳурӣ. ҷумҳурият дар ҳақиқатам ташаккур мекунам. ҷумҳурӣ не ҷумҳурият. дуруст. саволи навбати мо ва ин саволам бисёр саволи шавқовар аст. 6 рақаме ки рӯи лифофа яъне конверт аст чӣ ном дорад? вақте ки шумо ба ягон ҷо нома ирсол мекунед дар он ҷо 6 рақам аст ва ин рақамҳоро одатан бо як калима мегӯянд. марҳамат лола. индекс. дуруст. дар ҳақиқатам 6 рақаме ки рӯи лифофа яъне конверт аст онро индекс мегӯянд. давом метиҳем. саволи бениҳоят осон. қонунҳои ньютон чандта ҳастанд? ки якумша даст мебардорад? мунира баҳромзода. марҳамат. қонунҳои ньютон 3 таанд. дуруст. қарсакҳои шумо. ман ҷо ин саволҳо ба фикри ман барои ҳама мефурад ки ин саволҳои осон диҳем ва ҷавобаш ҳатто маълум бошад. давом метиҳем. як саволи осони дигар ки мо онро барои шумо махсус тайёр кардем. шумо онро қариб ҳар рӯз тайёр мекунед вале намехӯред. чиро? марҳамат мунира баҳромзода аввалин шуда ҷавоб доданд.
این سوال رو میدانم ما وظیفه خانگی تیار میکنیم نمیخوریم. بله یعنی درس‌ها و مشغولیت‌ها رو قرصک‌های شما بسیار خوب. یک بار وقتی که لولا کوشش کردن که از منیره پیش رم، منیره گفتن نه من پیشتر میشم. دوام می‌دیم. نانی کلونی رو که با کارت به 3 تقسیم کردن، برای این از چند جای نان باید برید؟ کی یکم دست برداشت؟ تماشا. خاصیت لولا ایزاورا کی؟ ایزاورا مرامت. 2 جای. درست در حقیقت هم قرصک‌های شما بسیار خوب جواب دادن. جورج вашингтон, Шерлок Холмс, Вильям Шекспир, Людвиг ван Бетховен, Наполеон Бонапарт. кадоме аз ин рӯйхат зиёдатӣ аст? Марамат, Лолаи Ҳошим аввалин шуда даст бардоштанд. Шерлок Холмс. Барои чӣ? Зеро ӯ персонажи не ба ҳар ҳол дуруст ҷавоб дода. Шерлок Холмс аз ин рӯйхате ки мо номбар кардем дар ҳақиқат барои чӣ? Барои ин ки чунин одам дар зиндагии аслӣ вуҷуд надорад. Ба ҳар ҳол биёед як тангаи тилло медиҳем, зеро ҷавоби дуруст буд. Онро мардум гоҳо ҳезум, гоҳо лой ва ҳатто малах ҳам мегӯянд. Чиро? Марват, Мадина Назарова. Пул. Вот дар бораи пул ки сухан рафт, Мадина аз ҳама хуб. Қарсакҳои шумо. Номи кадом парранда ва кадом мева монанд аст? Номашон як гуна аст. Кадом мева ва кадом парранда ба фикри шумо монандӣ дорад номашон? Монандӣ надорад, як ба як. Ҳар дуаш як чиз аст. Марамат Изаура Ағдодхонова, вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон. Тути. Не. Тути ку ин. Мо тути намехӯрем ку, мо тут мехӯрем. Барои ҳамин ҳаст. Марамат хосият? Ба фикри ман киви. Киви дуруст, дар ҳақиқат ҳам номи ҳам мева, ҳам парранда киви аст. Саволи навбатӣ. Спектакле ки дар он қаҳрамонон гап намезананд, балки фақат месароянд, чӣ ном дорад? Хосият, Марамат? Ба фикри ман опера. Дуруст! Опера аст. Ин махсусан спектакле мебошад ки дар он умуман гап нест, фақат анамин тавр. Ташаккури зиёд мегӯям барои Широкҷон. 15 савол пешниҳод шуд ва чӣ хеле ки худ ҳозир муайян шуд. Дар ин бахши мо дуи широкчии мо аз ҳама фаъол буданд. Мунира Баҳромзода аз Нояб Бобоҷон Ғафуров ва ҳамзамон Лолаи Ҳошим аз шаҳри Панҷакент, вилояти Сухт. Қарсакҳои шумо барои широкчиёни мо. бахши сеюми мо ин бахши дузандагӣ мебошад ва худи ҳозири широкчиёни мо ҳунари худро ҳама баробар нишон медиҳанд. Худи ҳозир барои гузарондани ин бахши озмун ба ин саҳна тарроҳи касбӣ ва дузандаи шинохта Меҳрангез Шарифоваро даъват мекунем. Қарсакҳои шумо истиқбол мегирем. имрӯз тамошобинони азиз, тарроҳи мо Меҳрангез Шарифова гуфтанд ки онҳо як намуди тоҷро омода мекунанд ки инам бошад, ном дорад Қоштилло. Ва иштирокчиёни мо 10 дақиқае ки барои онҳо дода мешавад, бояд ки дар муддати ин 10 дақиқа ин тоҷро ки ном дорад Қоштилло омода кунанд. Ва қайд кардан ба маврид аст ки он сангҳои қиматбаҳое ки дар ин ҷо мебошад, ин сангҳои қиматбаҳо аз маркази ҷавоҳироти тоҷи кристалл мебошанд. барои ин ки иштирокчиёни мо бубинанд ва бифаҳманд, худи ҳозир тарроҳи касбӣ Меҳрангез Шарифова барои онҳо нишон медиҳанд ва баъдан 10 дақиқа вақт барои иштирокчиён дода мешавад ки онҳо аз рӯи он чизе ки диданд худашон омода кунанд мустақилона. Қарсакҳои шумо марамат.
дақиқаву 17 сония вақт дорем мо барои ҳамин аз омода аст. бисёр хуб, қарсакҳои шумо. ташаккури зиёд. ман худи ҳозир мехоҳам ки барои тамошобинони мо ҳам нишон диҳед ки масалан дар сари ягон духтарак чӣ гуна меистад. хуш? ман ҳамин таб. бисёр зебо қарсакҳои шумо. дар давоми 10 дақиқа омода кардани чунин тоҷи зебо ман ҳасам мегӯям барои меҳрангез як қарсаки баланд барои тарҳои касбии мо. 10 дақиқа вақт дода мешавад барои иштирокчиён. бояд дар 10 дақиқа кӯшиш кунед ки анамон қоштилло тоҷи тиллои гӯям онро хато намекунем. омода созед. рафтем. 1 2 3 вақт рафт. бисёр хуб. баъзе иштирокчиёни мо ман фикр мекунам ки аллакай тоҷи онҳо дар марҳилаи омода шудан қарор дорад ва дида истодаем ки 90% корро баъзе иштирокчиён аллакай ба анҷом расониданд. бисёр хуб аст. барои касе ки якуми шуда ба итмом мерасад ман хоҳиш мекунам дасташонро боло кунад ва инам мо ҳатман аъзои якамонам ба инобат мегиранд ки аз ҳама зудтар ба анҷом расонед. ин чиз ҳам ба инобат гирифта мешавад албатта. ба ғайр аз оне ки шумо зуд ба анҷом мерасонед, боз як нуқтаи дигарро ҳатман гуфтан лозим аст ки пеш аз ҳама он қоштиллое ки шумо омода мекунед, тоҷи тиллое ки шумо омода мекунед, пеш аз ҳам бояд зебо бошад. биёед як қарсаки баланд мезанем, дастгирӣ мекунем иштирокчиёнро. вақти мо ҳам то рафт кам мондааст. 4 дақиқа расо вақт мондааст. вақт кам мондааст. аллакай яке аз иштирокчиёни мо хосият сидиқо омода кардан. як қарсаки баланд барои хосият. бисёр хуб. ора шумо 6 дақиқа кифоя шуд ки омода кунед. бисёр хуб, бисёр хуб. мо ҳатман вақте ки вақт ба итмом мерасад бибинам. аъзои якамон инро албатта ба инобат гиред. аъзои якамон ман хоҳиш мекунам хушмунира баҳромзода низ ба итмом расондан. як қарсаки баланд. ҳамзамон гулрухсор қосимова низ ба итмом расондан. бисёр хуб.
6 5 4 3 2 1 стоп! Вақт тамом. Ман ташаккур мегӯям барои иштирокчиён. Аз ҳар як шумо хоҳиш мекунам ки дигар то ҷое ки омода кардед даст нарасонед. Ман хоҳиш мекунам. Акнун тӯшҳои худро гирифта пӯшед гӯям намешавад, вале ҳаракат кунед ки масалан ба саратон пӯшонед. Маромад, ман хоҳиш мекунам. Як қарсаки баланд барои иштирокчиёни мо. Бисёр хуб. خوش 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 بسیار خوب بسیار خوب بسیار زیبا با فکر من یک قرصکی بلند برای اشتراکچیان ما بسیار خوب میرانگیز من به شما سوال دارم خود یازید عموما با فکر شما این وقت کفایه بود یا اینکه نه برای اشتراکچیان ما اونها همشون ممکن دوزنده نیستن و تجربه کاریشون هم ممکن کم باشد برای اونها وقت کم بود ابزیاد وقت کم بود ولی من به هر حال که من مثلا طراحی کسبی نیستم ولی وقتی که میبینم با فکر من بسیار زیبا است قریب کم با اما بعضی اشتراکچیان ما در آن دیدم که مثلا بسیار جایش خالی مانده است یا اینکه وقت نرسید یا اینکه نمیدونم نمیتونستند یگان حالتی دیگر بود ولی ما خود یازیر باید که تنگای طلایی رو برای آنها بدیم و خودتون البته دیدید مسئول کاری همه دختران رو و خود یازیر باید ما باگذاری کنیم нафари аввалине ки соҳиби 5 тангаи тилло мешавад ин масъули кори ки аст маромад барои он ки хосият сидиқова якум шуда тамом кардан албатта баҳои 5 ба ин кас дода мешавад хело ҳам зебо ороиш додан тоза ҳаракат кардан ки чиқа бо ҳам ширеш ранги нигинро ҳам сангҳоро ҳам хира карданашам мумкин буд аммо тоза ҳамашо мебинед ки сангош тоза хеле ки ҷило медод ҳамин хел ҷило дода истодааст нафаре ки соҳиби 4 тангаи тиллоӣ мегардад ки аст ин нафар мунира баҳромзода ин касам дуюм шуда тамом карданд хело ҳам зебо тоза хава як ду камбудӣ ки мисол мумкин ширеш дарал қоқ шуду нигин начаспид ин ягон камбудӣ ҳисоб намешавад ва нафари навбатӣ ки соҳиби 3 тангаи тилло мешаванд ки аст лолаи ҳошимӣ он касам дар лаҳзаҳои охирон ба анҷом расонданд вале тозакорашон яъне ширешро ба нигинаҳо инсулонсу молида тамом кардагӣ не мехоҳам ки лола нишон диҳед барои аъзои ҳакамон барои тамошобинон фикр мекунам бисёр зебо як қарсаки баланд барои иштирокчиёни мо ки соҳиби 2 тангаи тиллоӣ мегардад дар ин бахши мо маромад мадина назарова соҳиби 2 тангаи тилло мегарданд яъне барои чӣ ин касам тест тамом кардану аммо камтар бинед ки вот ширеш болои нигин ба бозӣ карда истодааст яъне ранги ҳам ҷилои нигинро вайрон карда фаҳмо як қарсак барои мадина маромад метавонед барои азакамон нишон диҳед то ин ки бубинанд чӣ хеле ки дидем қариб ки хуб аст вале чӣ хеле ки мерангез гуфтанд бале бояд эҳтиёткорона кор мекарданд зеро ки бисёр вақт масалан ширеше ки ҳаст ба болои ҳатто нигинҳое ки дар инҷо ҳастанд баромадааст аз ҳамин лиҳоз ин нафар соҳиби 2 тангаи тилло шуданд соҳиби 1 тангаи тилло аз иштирокчиёни мо кӣ мегарданд маромад соҳиби 1 тангаи тилло изаура ахдодхонова ин касам ҳарчанд тест тамом кардан вале нигинаҳоро рангашонро гӯё хира карданд барои намиқа маромад ман мехоҳам ки нишон диҳед изаура барои тамошобинони мо бисёр хуб қарсакҳо шумо ташаккур мегӯем барои иштирокчиён чӣ хеле ки дидед мо барои 5 нафар тангаҳои тиллоиро дар ин бахш тақсим кардем нафарони аз ҳама пешсаф дар ин бахш лолаи ҳошим хосият сидиқова ва ҳамзамон нафаре аз ҳама пешсафтарин ин ҳам бошад мунира баҳромзода аз ноҳияи бобоҷон ғафуров вилояти сух мебошанд қарсакҳои шумо ва ҳамзамон миннатдории хешро баён мекунем ба тарои касбӣ меҳрангез шарифова барои гузарондани ин бахши озмуни мо қарсакҳои шумо ташаккури зиёд бахши навбатии мо омода кардани хӯриш мебошад ва худи ҳозир чӣ хеле ки барои ман маълумот доданд ошпази касбии мо Анваров Равшан хӯриши навбатӣ ки мо дар ин барнома ҳамроҳи иштирокчиён омода мекунем ном дорад сайри лола
5 دقیقه وقت داده میشد برای خودی انوار افرافشان تو اینکه آماده کنند و بعدا از روی کاری انوار افرافشان دیده اشتراکچیان باز برای اونها 5 دقیقه وقت داده میشد آماده میکنند. رفتیم 5 دقیقه وقت برای انوار افرافشان. با دقت اشتراکچیان نگاه کنید. خوش وقتی که برای ما جدا شد 58 ثانیه وقت مانده است. برای همین من فکر میکنم که آشپز کسبی ما انوار افرافشان علاقه آماده کردن. 7 ثانیه 5 4 3 2 1 استاپ. تشکر زیاد. موسیقی را خاموش میکنیم. وقت هم تمام شد. اشتراکچیان ما همگان دیدن. این طور که باشد 5 دقیقه وقت را برای ما آماده کنید. 5 دقیقه وقت برای شما. رفتیم.
аллакай яке аз иштирокчиҳои ки ном доранд Хосият Сидиқ ва тамом карданд. Бисёр хуб омода карданд хӯришро. Як қарсаки баланд барои Хосият Сидиқ ва беҳтарин. Аллакай дуюм бахши мо аст ки ин нафар пешсаф ҳастанд. Бисёр хуб. иштирокчиёни дигарам кӯшиш кунед, вақти мо кам мондаст, 1 дақиқаву 39 сония вақт дорем. барои ҳамин ҳаракат кунед ки тезтар, ҳарчи зудтар хӯришро омода кунед. Як дақиқа вақт омадааст. Хуҷандам ба итмом расонӣ чӣ хеле кӯтаҳ. Мунира Баҳромзода бисёр хуб. ин ду иштирокчии аз ҳама пешсафи мо ҳастанд. вале мо ҳоло гуфта наметавонем ки онҳо соҳиби чанд тангаи тиллоӣ мегарданд, зеро ки бояд ошпази касби мо Анваров Равшан бубинанд ва дар ҳақиқатам онҳо хуб омода карда бошанд. Он гоҳ ба онҳо 5 тангаи тиллоӣ ё 4 тангаи тиллоӣ дода мешавад. бисёр хуб. иштирокчии мо Наргиз Давлатова аз шаҳри Турсунзода низ ба итмом расонидан. Як қарсаки баланд. Лолаи Ҳошим низ ба итмом расондан. Як қарсаки баланд. бисёр хуб. Изаура Агдодхонова ҳар ики ҳамагон ба итмом расонданд. вақти мо ҳам кам мондааст. чанд сония ҳамагӣ боқӣ мондааст? 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. вақти мо бо ин ба итмом расид. ташаккури зиёд мегӯем барои иштирокчиён. бисёр хуб. Анваров Равшан, барои мо мегуфтед ки аз мобайни иштирокчиёни мо соҳиби 5 тангаи тиллоӣ мегардад? Лолаи Ҳошим. Лолаи Ҳошим соҳиби 5 тангаи тиллоӣ мегардад. Як қавқави баланд. Марҳамат, хӯришатонро як бор бардоред, нишон диҳед, то ин ки ҳамагон бубинанд. бисёр хӯриши ба фикри ман зебо, бо лаззат буданашро, аммо ман ҳеҷ чиз гуфта наметавонам. 4 тангаи тилло насиби кӣ мегардад? Ба Мадина 4 тангаи тилло. Мадина Назарова соҳиби 4 тангаи тилло мегардад. Марҳамат, хоҳиш мекунам Мадина хӯриши худро нишон диҳед. бисёр хуб. Як қарсаки баланд. 3 тангаи тиллои насиби Хосият Сидиқова. бисёр хуб. Хосият агар аҳамият дода бошед аз ҳама пештар карда буданд, вале мутаассифона ба фикри шумо на он қадарам ороишаш хуб буда. бале, фаҳмам. яъне ки 3 тангаи тилло. маро нишон диҳед, ман Хосият хоҳиш мекунам аз шумо. бисёр хуб. Як қарсаки баланд барои Хосият. бисёр хуб, бисёр хуб. рафтем. Мунира 2 тангаи тиллои дода. Мунира Баҳромзода соҳиби 2 тангаи тиллоӣ мегарданд. Як қарсаки баланд. Марҳамат, Мунира, ман хоҳиш мекунам нишон диҳед хӯриши худро. ки соҳиби 1 тангаи тиллоӣ мегардад аз мобайни иштирокчиёни мо? Ба Наргиза 1. ба Наргиз Давлатова соҳиби 1 тангаи тиллоӣ дода мешавад. қарсакҳои шумо. илохира Наргиз ҳам соҳиби 1 тангаи тиллоӣ шуданд. ин бисёр хуб аст. роҳ афтода намешавем, зеро бахшҳои мо дар пеш ҳастанд. борем ҳолам имконият доред, ҳолам фурсат ҳаст, то ин ки анамин ҳисобҳое ки дар ин ҷо ҳастанд, онҳоро тағйир диҳед. ташаккур зиёд мегӯем барои ошпази касби мо низ Анваров Равшан. Як қарсаки баланд. тамошобинони азиз, акнун бахши воқеанам шавқовар, бахши ҷасорат ва нотарсӣ фаро расид. қайд кардам ба маврид аст ки дар дигар нашрҳои барномаи мо дида будед, класки хонагӣ буд. ин класки хонагӣ нест. ин класки дар ҳақиқатам ваҳшӣ аст. дуруст гуфта истодам баъзе иштирокчиёни мо. ва шумо ҳаракат кунед, кӯшиш кунед ки 5 тангаи тиллоро гиред, зеро ки ин бар зами холҳои шумо яъне ки зам мешавад, ҷамъ мешавад ва ҳамзамон қайд кардам ба маврид аст, агар шумо 2 тангаи тилло гирифтед дар давоми 10 сония, пас 2 тангаи тилло аст. ин танҳо аз кӯшишу ғайрати шумо вобастагӣ дорад ки то кадом андоза шумо далер, нотарс ва шуҷоъ ҳастед. оғоз мекунем. шумо омода ҳастед? қарсакҳои шумо ба ин саҳнаи воқеанам даҳшатнок даъват мекунем Гулрухсор Қосимоваро. омода ҳастед Гулрухсор? 1 2 3. хуш. қарсакҳои шумо биёед ҳисоб мекунем. чанд танга шуд Гулрухсор? дар ин ҷо 1 2 3 4 5 тангаи тилло. қарсакҳои шумо барои Гулрухсор 5 тангаи тилло зам мешавад. иштирокчии навбатии мо, тамошобинони азиз, ин нафар бошад. Наргиз Давлатова мебошанд аз шаҳри Турсунзода. Наргиз, марҳамат. қарсакҳо баландтар, дӯстони азиз.
инак рафтем. 1 2 3. Як қарсаки баланд барои Наргиз Давлатова. Бисёр хуб. Маромад. Лолаи Ошим, иштирокчии навбатии мо. 1 2 3. Рафтем. 2 тангаи тилло, 3 тангаи тилло, 4 тангаи тилло, 5 тангаи тилло. Кафка биё шумо. Мадина Назарова, иштирокчии мо аз шаҳри Душанбе. 1 2 3. Рафтем. Тамом кор. Бисёр наз. Як қарсаки баланд барои Мадина Назарова, иштирокчии мо. Худи ҳозир бошад, иштирокчии навбатии мо мешавад. Ин нафар бошад. Хосият Сидиқова. Рафтем. Бисёр нағз. Қарсакҳои шумо барои Хосият. Бисёр нағз. иштирокчии навбатии мо бошанд Мунира Баҳромзода, Нояб Бобоҷон Ғафуров, вилояти Суғд. Маромад. 1 2 3. Рафтем. Вақт рафта истодааст. 4 3 2. Кифоя аст. 5 тангаи тилло шуд. Қарибки ҳамагон баромад. Додан аз кун. Инак иштирокчии навбатии мо аз вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон Изаура Ақдодхонова. 1 2 3 ҳам нагӯем мешуд. Розим нест. Беҳтарин. Як қарсаки баланд. Қарибки аз удаи ин шарте ки мо кардем ҳамагон хуб баромаданд. Ҳама иштирокчиён хуб буданд. Тангаҳои тиллои ҳамагон зиёд шуда истодааст, вале чӣ хеле ки мебинем айни замон ду иштирокчии мо чун ҳар вақта аз ҳама пешсаф ҳастанд. Мунира Баҳромзода ва Хосия Сидиқова ки онҳо 15 тангаи тилло доранд, 2 нафар. Ва боз ҳам иштирокчии аз ҳама фаъоли имрӯзаи мо Лолаи Ҳошим мебошанд ки 17 тангаи тилло доранд ва айни замон аз ҳама иштирокчии пешсаф дар ин нашри барномаи мо мебошанд. бахши навбатии мо бахши озод аст. ман фикр мекунам ки ҳар як нафари шумо ҳунар, истеъдод, маҳорате доред ки худи ҳозир мехоҳед барои аъзои ҳакамон ва тамошобинони мо нишон диҳед. Мунира Баҳромзода мебошанд, мехоҳанд ки дар бахши озод маҳорати шеърхонии худро нишон диҳанд ва қайд кардан ба маврид аст ки ин нафар дар Бобоҷон Ғафуров бале ровӣ ҳастед шумо, дуруст? дар кадом маҳфилҳо асосан ровигӣ мекунед? маҳфили ровиёни ҷавон дар фарҳанги ноҳияи Бобоҷон Ғафуров. Маромад. ای عزیز، هر کس داند حقیقت چیست، داند که معلمی کدام است و استاد کیست. در این راه مرد باید بود و با دل پرصبر باید بود و هر کی را رنج بیشتر تمتع زر بیشتر. آموزگار باغبان است رنجبر، چون حالی برابر از پرتوش قد به بالا می کشد. نوده هایش به هر سو پنجه می زند و بالاخره روز به حاصل می درآید و این ثمره پربار باعث افتخارش می شود و همیشه می فخرد و می بالد. معلمی که کسبش را با قلبش درک و احساس می نماید، در ضمیر شاگردان تخم محبت، صداقت، وفاداری، استواری، مبارز به زندگی را کشت می کند. زندگی مانند استاد من است یا خود استادم به مثل زندگی است. او سراپا کانی گنج و حکمت است، داستان خوبی و فرخندگی است. آره، آموزگار را باید دل پرآتش و بیغش. چنده از نویسندگان و شاعران در نصیحت آموزشان آوردند خیرت همچون تری است در درخت. چون درخت تر باشد همه کس از بوی گل و میوه او شادانه باشند و جز تری از او شد کندن و ساختن را نشاید. پس مردم نیز همچنین است. تا با خیرت است دیدار او مبارک است، صحبت او مبارک است و پیوستن با وی نیکوست. بله،
هرچند درباره پاکی دل آموزگار حرف زنیم، هرچند که او را به زینه‌های بالا برداریم، هرچند که ساعت‌های دراز در وصفش ترانه خوانیم، فکر میکنم این همه کم است. بله، باید به قدر زحمت‌های استاد برسید تا که زندگی به قدر ما و شما برسد. بیایید یکدیگر را دوست داریم. بیایید استاد، مربی، آموزگار را برایش کف بکوبیم. عزیزان دل، قرصک‌های بلند شما را میخواستم برای همه استادان شنیده باشم. اعضای حکمانم باوری دارم در جاده خود شاگردانی را به وای رسانیدند که معرفگری تاجیکستان خواهند بود. باقی برای همه موفقیت میخواهم. سپاسگزارم. تشکر زیاد. خود زیر اشتراکچی نوبتی ما که میخوان مهارت شعرخوانی خود را نشان دهند. مدینه نظرова رو به صحنه دعوت میکنیم. دیوانه و دلبسته اقبال خودت باش، سرگرم خودت، عاشق احوال خودت باش. یک لحظه نخور حسرت آن را که نداری، راضی به همین چند قلم مال خودت باش. دنبال کسی باش که دنبال تو باشد، این گونه اگر نیست به دنبال خودت باش. پرواز قشنگ است ولی بی غم و منت نکش، از غیر پر و بال خودت باش. 100 سال اگر زنده بمانی گذرانی، پس شاکر هر لحظه و هر فال خودت باش. تشکر زیاد میگم قرصک شما برای مدینه. اشتراکچی نوبتی ما با رقص جذاب خود با این صحنه دعوت میکنیم. لولای هاشم اشتراکچی ما از شهر پنجکند ولایت سوخت. تشکر زیاد. تشکر زیاد. قرصک شما برای لولای هاشم. من مهربافی سعودیم، بر کوه جانان آمدم، بر محفل زیبا صنم با مهره مهمان آمدم. اهل هنر بر من دعا، انگشت گلچین دستی من، با طوق زرحال سازیم این دم به میدان آمدم. مهره آوردن لولا یک قرصکی بلند. ما با فکرم در پنجکند دیده بودیم هم مهره های شما رو. باز برای چی آوردید؟ ما دیدیم ملکه بسیار خوب. من اینجا ندیده شما در پنجکند نبودید؟ متاسفانه. کودکان را صدقه کردم، خنده هاشان مخوش است. بحرشان لختک بسازم، گریه هاشان بخش است. مادران تا خال می پایند راه اسکران، تفلکای ما بهشتی بازی هاشان دلکش است. قرصک شما بسیار خوب. باز در اینجا پایپاق است، درست؟ بهترین. این برای دیدم ابگار شد از چکچکی بافندگی، دستکم خونشار شد از رشته های کندگی. روز و شب با تارهایش میده بافی میکنم، قلبکم بیمار شد از گیر و دار زندگی. بهترین. اینا برایش زنم، به دست و پایش زنم، ابروانی بزه به قاش طلایش زنم. نوری که حنا دارد زیب دست و پا دارد، اشک گل لاله را به میجه هایش زنم. بسیار خوب. قرصک شما برای لولای هاشم بسیار دختره که هستن که هنرهای زیاد دارن. سپاس به پایان میگم. اینک اشتراکچی نوبتی ما نیست، رقص آماده کردن در بخش آزاد.
ин нафар ном доранд Гулрухсор Қосим ва аз шаҳри Бохтар, вилояти Хатлон. Истиқбол мегирем. Маромад. بهترین تشکر زیاد میگیم. تشکر. قرصکاش ها برای اشتراکچی ما گلرخسار قاسیمова. بسیار خوب. ادامه میدیم. اشتراکچی نوبتی ما نیست. در بخش آزاد رقص تیار کردند. آزمونی رقصی ما ادامه دارد و با این سند دعوت میکنم. اشتراکچی نوبتی ما از شهر ترسوزاده نرگیز давлатова رو قرصکاش ما. باری دیگر السلام علیکم. من هنری رقص میکنم و هنری بافندگی دارم. خواهید اگر هم رقصم رو نشون میدم و هم بافندگیم رو. ما باور کردیم. بسیار زیبا. این مسئول کاری خودتون. نه کفایه است. میتونید نشون دهید. بسیار خوب. بسیار خوب. تشکر زیاد میگم. تشکر زیاد میگم برای نرگیز давлатова. سپاس می‌کنم. یک قرصک بالام برای اشتراکچی ما. اشتراکچی نوبتی ما خاصیت سیتیخوا از شهر پنجکین ولایت سوخت. این نفر میخوان که مهارت رسم کشی خود را نشان دهند. یک قرصک بالام استعداد دارند چنین. بسیار خوب. محصول کارتون در کجاست یا در همینجا میکشید؟ در هوای موسیقی عکس دلبر میکشم. لاله ها را در چمن صد نقش بر سر میکشم. ناله سحری قلم را اشک بر دفتر زنم. گلرخان را گل به دامان یار در بر میکشم. بسیار خوب. این محصول کار شما است. این رمزی زیباسنم. بهتره؟ این محصول کاری خودتون است به پورگی. یگان نفر کمک نداد؟ نه. من در بسیار آزمون ها اشتراک کردم. در آزمون جمهوری رسامی بهترین یکم جا را گرفتم. جای یکم رو. یک قرصکی بالام. این رو من پیشنهاد میکنم که با خزینه تاجیک کریستال و بایگانی تاجیک کریستال آثارخانه داشته باشند. یک قسمتی مخصوصی مرکز جواهرات تاجیک کریستال در آنجا ما با نمایش میگذاریم. بهترین. بسیار زیبا. یک قرصکی بالام. بسیار احسن خواهرم. آفرین. من باز هنرهای دیگر دارم. مثلا کورتا رو با هر گونه سنگا آرایش میکنم. مثلا این کورتا رو خودم آرایش کردم. تشکر میگیم برای شما. خاصیت دیگه. یک قرصکی بالام برای خاصیت. رقص نوبتی در جای اشتراکچی ما ایزاورا اقدادخانова.
ташаккури зиёд. қарсакошам барои Завра Ағдодхонова. Спасибо поём. худи ҳозир қариб ки ҳамаи бахшҳо паси сар шуданд ва мондааст бахши охирин ки ном дорад намоиши либосҳои аврупоӣ. Ва мо пеш аз оне ки иштирокчиёнро ба ин саҳна ба ин бахш даъват намоем, ман худи ҳозир мехоҳам ки чӣ хеле ки аъзои акамон диданд имрӯз ҳузур доштанд. се бахш қариб ки гузашт ба итмом расид. умуман фикри ақидаҳои шуморо мехостем ки фаҳим. Марҳамат Зафар Абдуалимов. бале якчанд давро бахшҳо гузаштанд. бахшҳои бениҳоят ҷолиб буданд. дар кадомеашон гулдухтарон нафареш пешсаф буданд, боз дар дигараш қафо монданд. албатта ки ин озмун аст ва як чизро қайд кардани ҳастам ки дар охир ман намедонам ки чанд баҳо монам. аз чӣ сабаб? аз сабабе ки имрӯза гӯем ки духтаро қариб ки дар як саф ҳастанд, ҳамашон пешсаф ҳастанд. аз ҳамин сабаб ман бисёр чиз намегӯям, танҳо мегӯям ки аҳсан, ҳамашон беҳтарин, кори қин дар мо мондааст. хоб кӯшиш мекунем ки аз зуда ин кор бароем. Ташаккури зиёд мегӯям. Сора Музафиршоева, марҳамат. нутқи саҳна, амал дар саҳна, рафтор дар саҳна, тарзи либос пӯшидан, тарзи омода кардани хӯриш, чӣ хеле ки мегӯянд санъат, ҳунар саросемагиро намепазирад. вақте ки саросема мешаванд дар саҳна комёб намешаванд. масалан дар вақти омода кардани хӯриш аз нуқтаи назари масалан эстетика на ҳама хӯришҳо масалан қобили қабул буданд, барое ки саросема буданд духтаро. чӣ хеле ки тарроҳ хеле хушрӯй буд. тарроҳ кораш, чеҳрааш, ҳунараш, нутқ гуфтанаш ана ҳамин хел бояд духтаро мебуданд. мехоҳам ки дар оянда ино саросема нашаванд. ҳар коре ки кунанд саросема нашаванд. масалан эстетикаро қабул медорам ман. зебо бояд бошад корашон, рафторашон, нутқашон ва умуман артистизм агар дар кадом ҳунаре ки набошад вай қобили қабул нест. ташаккур. Ташаккури зиёд мекунем барои шумо. Иззат Шарифӣ, марҳамат. медонед муборизҷон, ҳазрати мавлоно як ғазали бисёр зебо дорад. чун гавҳаре рамида ба даргоҳи соҳилем, дар ҳасрати навозиши дасте фитодаем. гавҳар ганҷе ки ноёб аст, вай то дар дасти инсон агар нағалтад, вай қимате надорад. як санге ки дар соҳил партофтагӣ аст, тамом ганҷи дунё ҳам аст, ё ки тилло бошад, ё ки чизе бошад, то дар дасти инсон агар наафтад, вай қимат қадр пайдо намекунад. ба ҳамин хотир ман имрӯз дар ниҳоди ин хоҳарои азизам, дар ниҳоди ин хонумҳои зебое ки имрӯз дар саҳна баромад карданд, камбудии онро дидам ки яъне ки шахсе дар кор ки инора навозиш кунад. яъне ки чӣ хеле ки муаллимаи азиз гуфтанд, баромади саҳнашон камтар суст буд, дар нутқшон камбуд ё бисёр буд. дар саҳна худро он қадар дошта натавонистанд баъзе аз онҳо. ва ман фикр мекунам ки албатта инро мумкин камбудиёи мо бошад, ё ки мумкин камбудиёи он шахсоне бошад ки масалан духтароро бояд омода мекарданд, ақаллан барои масалан дар подиум раҳ гаштани саҳна, рафтори саҳнашон каме костагӣ дошт. ва ҳазрати амир хусрави деҳлавӣ мефармояд ки назмро зебо арӯсе дону нағма зевараш нест айбе гар арӯси хуб безевар буд. албатта озмун аст. мо бояд як касеро интихоб кунем то ки назди тамошобинон ва дӯстони азизи худ масалан ки каму костагиро нишон надода бошем. умуман барои ман ҳамаи кори духтаро маъқул буд, бисёр хуб буд.
ташаккури зиёд мегӯем. марҳамат. ҳарчанд узуни мо зебосанам ном дорад, вале зебосанамҳои мо боз бояд ки аз ҷиҳати ҳунарашон, аз ҷиҳати ҳозирҷавобияшон ва аз ҷиҳати дигар талаботҳое ки дар ин ҷо ҳаст бояд пешсаф мебуданд ва бахши аз барномаҳои пешинам аз аллакай шоҳид ҳастем ки бахши аз ҳама мушкилтар барои духтарон бахши ҳамун саволу ҷавоб аст. яъне ки ин ифодагари он аст ки кам китоб мехонанд ва мо дидем ки духтарон бо либосҳои ниҳоят зебо муаррифӣ карданд ҳамун навоҳии худро, шаҳру навоҳие ки зиндагӣ мекунанд. вале ман бештар дар мавриди лолаи ҳошим аз панҷакент масалан дар бахши ҳозирҷавобӣ 4 балл доштанд ки ин хуб аст, омода буданд ва баҳромзода мунира аз хуҷанд соҳиби 4 танга шуданд. хеле хуб, яъне ки фаъол буданд. ва лолаи ҳошим бубинед ки чанд ҳунарашро пешниҳоди мо карданд ва миёни ана ҳамун ҳунарҳое ки лола имрӯз пешниҳоди мо карданд, як ҳунари хеле қадимаи тоҷикон, ҳунари лухтакбофӣ ё лухтаксозиро дидем ки ин навигарӣ аст бо новобаста ба он сину соли ҷавоне ки доранд. бубинед ки як ҳунари хеле кӯҳнаро зинда карданд ки ин ҳунари лухтаксозӣ нахустин бор дар нахустин театрҳое ки ташкил шуданд истифода мешуданд. аҳсан ба ҳамин ҷавонишон ва боқӣ ба дигар духтарон барори кор мехоҳам дар бахшҳои дигар муваффақ шаванд. ташаккури зиёд ба аъзои ҳакамон ки мепоянд. бахши намоиши либосҳои аврупоиро оғоз мекунем. иштирокчии якумини мо ки ба ин саҳна мебуранд қосим ва гулрухсор мебошанд. шаҳри бохтар, вилояти хатлон истиқбол мегирем.
як қарсаки баланд барои ҳамаи иштирокчиёни мо бахши намоиши либосҳои аврупоӣ. ман фикр мекунам ки ҳар як нафар, ҳар як иштирокчӣ имрӯз кӯшиш карданд ки ҳунари худ, маҳорати худ, зебогии худро нишон диҳанд. ман чӣ ки қайд кардам дар оғози барнома, аз 7 нафар иштирокчие ки аз ҳар гуна минтақаҳои тоҷикистон мебошанд, танҳо 2 нафар имрӯз роҳхат меёбад ба даври финалии озмуни зебосанам 2019. худи ҳозир мегӯям ки фурсате аст ки воқеан ҳам фурсати лаҳзаҳое ҳастанд ки лаҳзаҳои ҳассос ҳастанд, лаҳзаҳое ки ҳастанд ки ҳалкунанда ҳастанд. барои ҳамин иштирокчиёни мо, барои чӣ мо аз аввали барнома барои ҳар як шумо тангаҳои тилло додем. худи ҳозир ҳар яке шумо имконият доред ки ҳар як тангаи тиллои худро, яъне як тангаи тилло баробар аст ба 50 сомонӣ. шумо метавонед пеш аз оне ки аъзои ҳакамон барои ҳар як шумо метавонанд ки боз то 5 тангаи тиллоӣ барои ҳар як иштирокчӣ тиянд. шояд ки барои 5 нафари шумо аниқ гуфта метавонам ки ин имконият намешавад, ин шанс намешавад гузаштан ба даври дуюм. нафароне мехоҳанд ки худи ҳозир медонанд ва ба худ боварӣ надоранд, метавонанд гӯянд ки ман мехоҳам ки тангаҳои тиллои худро иваз кунам бо пул. масалан гулрухсор нигоҳ кунед, ман фикр мекунам ки агар аъзои ҳакамон 4 нафар барои шумо ҳатто 20 тангаи тиллоӣ ҳам тиянд, шумо имконият надоред ки ба даври дуюм гузаред. хубтараш нест ки худи ҳозир 300 сомониро гиреду? тамом? не? майлаш мегиред? беҳтарин! дӯстони азиз, барои дигар нафарон ҳам мегӯям ки агар худи ҳозир вақте ки ҳатто шумо гуфтед ки ман боварӣ дорам шояд ки тангаҳои тиллоӣ ки масалан аъзои ҳакамон метиҳанд барои ман имконият медиҳад ки ба даври дуюм гузарам, баъд аз оне ки шумо нагузаштед ба даври сеюм, баъд аз оне ки шумо нагузаштед, аллакай тангаҳои тиллои шумо месӯзад, яъне ки худи ҳозир фурсат аст ки ҳамин чанд тангае ки доред ба пул иваз кунед. бисёр имконияти хуб аст. пулашонро оварда диҳед. қарсакҳои шумо беҳтарин. бисёр хуб, барои чӣ аз бохтар омадед ба фикрам. бисёр нағз. мо бо иштирокчии мо ки гулрухсор қосимов хайру хуш мекунем, зеро ки ин нафар аллакай дар давоми озмун иштирок кард, барои иштирок кардан даст кашиданд ба пуррагӣ. як қарсаки баланд барои иштирокчии мо. вақте ки инсон пешорӯи инсон як масъала ё як мушкилот меояд, интихоб нақши хеле муҳим мебозад ва ман фикр мекунам ки гулрухсор хеле духтари закӣ ҳастанд, ҳушманд ҳастанд ки чунин интихоб карданд. интихобашон хуби хуб аст. барои ҳамин интихоби хуби хубро наргиз ҳам бояд иҷро кунад, не? ё ки ҳа? ман бисёр мехостам ки ба даври сеюм гузарам, чунки ман ҳунари бофандагӣ доштам ва афсӯс нашуд. ва ман ҳунари бофандагиамро мехоҳам давом диҳам, чун ин ҷо нашуд, ҳунари бофандагиамро давом дода кор мекунам. яъне шумо интизор шавед ҷавоби аъзои ҳакамонро, ё ин ки худи ҳозир мехоҳед ки шумо 300 сомонро гиред ва дигар дар озмун иштирок карда наметавонед мин баъд. ман бисёр мехостам гузарам, аммо бале ки ино ба ман медиҳанд намерасад. барои ҳамин ҳам 300 сомониро биёред. қарсакҳои шумо. шумо дар давраи аввалам бисёр кӯшиш карда будед. масалан ман фикр мекунам ки имрӯз дӯстони бисёр пайдо кардед дар ин барнома. умуман вақте ки шумо дар нашри якуми барномаи мо баромад карда будед, масалан наздиконатон, ҳамсинфонатон, хешовандонатон чӣ гуфта буданд барои шумо? гуфтанд беҳтарин ин иштирок карданам ин як сарбаландӣ аст ва гуфтанд ки агар мисол нагузашти рӯҳафтода нашав. бале ман рӯҳафтода нестам. ман хушҳолам ки ман иштирок кардам, чунки ҳар кас наметавонад иштирок кардад. дар ҳақиқатам бисёр суханои хуб. ташаккури зиёд. марҳамат, ин маблағи шумо аст, 300 сомонӣ. бисёр хуб, беҳтарин. қарсакҳои шумо бори дигар мо хайрухуш мекунем бо Наргиз Давлатова. муваффақият хон ҳастем Наргиз барои шумо. сипоси бепоён ки иштирок кардед дар озмуни мо. қарсакҳои пурмавҷи шумо дӯстони азиз. ташаккур. иштирокчии мо Лолаи Ҳошим, нигоҳ кунед, шумо аз ҳама маблағи зиёдро худи ҳозир метавонед гиред. аммо мегӯям ки ҳамин 4 нафари дигаре ки ҳастанд, онҳо имкониятҳои хуб доранд, дар ҳақиқат ҳам гузаштан. давом медиҳед муборизаро? иштирок бале, бисёр хуб. қарсакҳои шумо барои Лолаи Ҳошим. бисёр хуб. Мадина, пулҳоро омода кунем ё ин ки не? давом медиҳем. давом медиҳем. қарсакҳои шумо бисёр хуб. хосият аз панҷа кент омадед, аз роҳи дур. ман бисёр ҳунарҳо дорам ки ба аъзои ҳакамон нишон надодам ва мехоҳам ки дар даври сеюм нишон диҳам.
беҳтарин қарсакҳои шумо бисёр хуб. Мунира бисёр мешуд, аҳамият дед, нигоҳ кунед. Хеле мешуд, 750 сомон. 750 сомон. албатта аз иштирокам ноумед нестам, зеро он худое ки ба хотири лабханди гулҳо осмонро мегирёнад, ба хотири лабханди ман ҳам коре хоҳад кард. бисёр хуб, иштирокро давом метиҳем. Ташаккур. Изавра, шояд имконият аст ки агар аз якам 20 тангаи тилло, ҳар як нафар 5 тангаи тилло диҳанд, шояд шумо гузаред, шояд дигарон нагузаранд. чӣ кор мекунед? Давом метиҳем. давом метиҳам. барои ки чизе аст дилпурӣ дорам, ноумедӣ нест. беҳтарин қарсакҳои шумо. нигоҳ кунед, аллакай 2 нафар аз иштирокчиёни мо бо хоҳиши худ онҳо гуфтанд ки мо маблағро мегирем ва аз иштирок дар озмон даст мекашем. акнун 5 нафари дигар мондаанд ва тақдири гузаштан ё ин ки нагузаштани шумо ба даври финалӣ, ба даври асосии озмони ҷумҳуриявии зебосанам танҳо аст азои акаван вобастагӣ дорад. биёед оғоз мекунем аз изаура ағдодхонова. зафар абдуалимов, марамат, сухан ба шумо ва ҳамзамон интизор ҳастем тангаҳои тиллое ки тақдим мекунед имрӯз. марамат. хуб, ман гапро дароз намекунам, ман танҳо мегӯям ки 4 танга баҳри шумо. беҳтарин 4 тангаи тилло зам мешавад, ин мешавад 12 тангаи тилло. бисёр хуб. сора музофир шоева. барои ҷуръату барои кӯшиш 5 танга. 5 тангаи тилло. бисёр хуб, бисёр хуб. аллакай 17 тангаи тилло шуд. Меззат Шарифӣ. Изаура Бону бисёр маҳорат истеъдоди хуберо инҷо барои мо нишон доданд. аммо ман 4 танга додам, чунки баъзе ҳамон ҳаракатҳое ки дар саҳна иҷро мекарданд барости камбудие буд ки мумкин ки иро ислоҳ карда меомад, агар ман 5 медодам, лекин 4. 21 тангаи тилло Изаура Ағдодхонова. то ин ҷониб ман низ 4 тангаро сазовор медонам. 25 тангаи тилло дар умум Изаура Ағдодхонова гирифтанд ва мо умед бар он мебандем ки худ ҷозир Мунира Баромзода шояд ки дар ҳақиқат ҳам тангаҳои тиллои зиёд мегиранд. зафар абдуалимов, марамат. дар бораи Мунира гуфтанӣ ҳастам ки дар бахши аввал баромадан, аллакай маро ба худ мафтун кардан бо ҳамон пешниҳоди ҷойзисташон, бо он шеър, бо он салом. хуб, аз ин лиҳоз ман 5 мемонам. 5 тангаи тилло. бисёр хуб. аллакай 20 тангаи тилло шуд як бора. Мунира Баромзода, сора музофир шоева, маромат. ман умуман ба духтарои вилояти Суғд офарин мегӯям. бисёр ба ҳунар ҳастанд, чеҳраҳои зебо доранд, омода буданд. охирин суханҳое ки Мунира гуфтанд моро дар ҳайрат гузоштанд ва ман ба Мунира 5 тилло. 5 тангаи тилло барои Мунира Баромзода. бисёр хуб. маромат Иззат Шарифӣ. дар ҳақиқат бисёр зебо буданд, дар ҳақиқат бисёр омода буданд. 5. бисёр хуб. ташаккур иззат. дилхоҳи Нозир шо. воқеан ҳам Мунира ҳамаи моро мафтун карданд ва чун дахуст дар муаррифии либоси миллӣ падид омадан ба саҳна бо як завқи баланд анамун либосе ки пӯшида буданд, чеҳраи хеле зебои тоҷикона доранд ва бештар маро мафтун кард нутқашон, нутқи сухангӯияшон, ровигияшон. бисёри духтарон шеърҳоро хато мехонанд ва ё садошон нодуруст аст, як тон баландтар мехонанд, вале умуман садои инсон метавонад аз қалб барояд, метавонад аз лаб барояд. садои шумо аз қалб аст. ба шумо 5 танга. беҳтарин. ин имконияти бисёр хуб аст. 35 тангаи тилло шуд. хосият сидиқ ва иштирокчии навбати мо Зафар Абдуалимов, маромат. чанд тангаро дариқ намедоред? хуб, ман 50 тангаро дариқ намедорам. лек 5 танга дорам. хосиятхон, бале 5 танга дорам. хосиятхон дар аввал каме дар ҳаяҷон будед. хуб, хатогиҳо буданд, дигар чӣ буд, лек дар бахшҳои дигар аллакай шумо гӯем ки ба худ омадед ва маҳорати худро нишон додед. аз ин сабаб 5 танга. беҳтарин. қарсакҳои шумо 5 тангаи тилло. кам гап мезанам, сухан мегӯям. 5 танга. беҳтарин. 5. беҳтарин. ман низ 5 танга. аҳсан.
холҳои Монира Баромзода ва Хосият Сидиқов баробар шуданд. аммо мо ҳоло чӣ гуфта наметавонам, шояд ки Мадина ва Лола камтар гиранд ё ки зиёдтар. Инро танҳо азои акамон мароҳат. Мадина Назарова. дар бораи Мадина Назарова чӣ гуфтанӣ ҳастам. Шумо бениҳоят духтари зебо ҳастед, қаду қомати расо доред ва 5 танга барои чӣ не? 5 танга қарсакҳои шумо бисёр хуб, бисёр хуб, бисёр хуб. Мадина бисёр зебо ҳастед. ба ҳамаи критерияҳои озмуни мо шумо мувофиқа мекунед. Афсус ки дар бахшҳои аввал камтар сустӣ кардед барои ҳамин. Яке ба ҳама ин нигоҳ накардам, барои шумо 5. Бисёр хуб, бисёр хуб. Баромад. ای چهره زیبای تو رشک بتان آذری هرچند وصفت میکنم در حسن از آن بالاتری هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوبتر حوری ندانم یا پری شمسی ندانم یا قمر 5 тангаи тилло. Бисёр хуб. Дилхоҳи Нозиршон. من 5. беҳтарин 20 тангаи тилло. аммо нигоҳ мекунем дар умум ба фикри ман ин камтар мешавад аз Хосият Сидиқова ва Монира Баромзода. дар ин ҷо ҳаст нафаре ки дар ҳақиқатам тангаи тиллоашон аз ҳама зиёд аз Лолаи Ҳошимӣ мебошанд. Зафар Абдуалимов маромад. Лола ҳам дар аз аввалин бахшҳо дар ҳақиқат моро ба худ мафтун кард ва ҳар коре мекард, самимӣ мекард, сидқан мекард, бо чеҳраи кушод мекард. дар вақти гӯям ки бахши нотарсӣ буд, чӣ ном дошт? Ҷасорат, бале. дар он ҷо дида будем ки чӣ қадар бо як ҳаяҷон ҳамун холҳоро гирифт. ман 5 танга ҳадя мекунам. бисёр хуб. Сором изофиршоев маромад. душвор аст ҳозир масалан баҳо гузоштан ё ки танга табъин кардан. лекин ба ҳама ин нигоҳ накарда офарин ман ба шумо мегӯям. кӯшиш кунед ба ҷуръаттар бошед, бо садои баланд суҳбат кунед ки ҳама дар қатори охирин шуморо шунаванд ки шумо аз куҷо ҳастед, барои чӣ омадед рӯи саҳна. 5 танга. беҳтарин. бо ҳунари худ, бо истеъдоди худ моро мафтун кард. бисёр ҳунари зебо, бахусус он ҷавҳоироте ки имрӯз бо дасти худ омода кард, бисёр зебо ва диданибо буд. ман ба хоҳари азизам барои ҳунари истеъдодаш, барои ҷасорату матонату ҳамаи он чизое ки дар ниҳоди духтари тоҷик аст дар шахсияти ин хоҳарам дидам ва ман 5 мегузорам. бисёр хуб. ман фикр мекунам бисёр имконияти хуб доранд. маромад Дилхоҳ. рости Лолаи Ҳошим аллакай моро дар Панҷакент бо ҳунараш хеле ҳайрон карда буд, тасхир карда буд ва имрӯз агар ман ҳунарошан номбар кунам, рақс карданд, лухтаксозӣ мекунанд, муҳрабофӣ мекунанд, бофандагӣ мекунанд ва рақсе ки ҳам пешниҳод карданд хеле рақси профессионалӣ буд ва ман фикр мекунам ки чунин духтарони созанда ҳастанд, ҷомеаро обод мекунанд ва ман агар сухан гӯям зиёд мегӯям дар бораи Лолаи Ҳошим. воқеан ҳам 5-5 ҳунар ҳаст, барои ҳамин 5 тангаро сазовор мекунам. беҳтарин. 20 тангаи тилло. нигоҳ кунед тамошобинони азиз, 37 тангаи тилло Лолаи Ҳошим. ин маънои он дорад ки Лолаи Ҳошим 100% ба даври дуюм гузаштанд. як қарсаки баланд. мо табрик мекунем Лоларо. аммо дар ин ҷо мо нигоҳ кунед, то як андозе як ҳолате ҳаст ки баҳсро талаб мекунад. Монира Баромзода ва Хосият Сидиқов 35 дорад. мо одатан ду нафаре ки аз ҳама тангаҳои зиёд доранд, онҳоро мегузарондем. аммо дар ин ҷо бошад чӣ кор кунем? азои акамон маромад. хуб, ман як пешниҳоде дорам, агар розӣ бошед. ман пешниҳоди ман ба роҳбари ширкати Тоҷик Кристалл аст ки агар розӣ бошанд, ҳардуи ҳамин духтаро ба даври дигар мегузаштанд. агар шумо розӣ бошед, аммо 3 нафарро мегузаронем. агар ҳамаи аъзои акамон розӣ бошанд. агар не, мо метавонем ки ягон озмуни иловагӣ ташкил кунем. худи ҳозир ягон бахши иловагӣ ва аз мобайни онҳо танҳо як нафар мегузарад аз мобайни 2 нафаре ки ҳастанд. маромад. бас бигзор 4 нафар шаванд, ягон мушкилоте надорад. аз байни ин 4 нафар мо интихоб карда бошем.
لیکن همین پیشنهادی من هر دوی همین نفر علاقه 35 ببخشی ایلوواگی اگر فکر شما چی باشد اگر همه راضی باشن اعضای اکمال من فکر شما رو انتظار هستم من در اینجا نمیتونم که قرار قبول کنم من میگویم که قطعا میگویم که هر سهشون گذرن شما چی فکر دارید مرحمت دلخواه ناظر شاه مرحمت بله انا همین 3 نفر خوش چند نفر اشتراکشون بودن که بسیار خوب بودن یک بالشون نمیرسید یعنی که یک خال دو خال نمیرسید اصلا ما گروه ایلوواگی داریم ما حاضر نمیگوییم که مدینه گذاشتن و هم نمیگوییم که نگذاشتن ما در اینجا یک گروه دیگر شده ایستاده است و آن گروه ایلوواگی میباشد و بعدا روبریت ما همه حیات ایجادی برنامه میشینیم با یک فکری معین میبینیم و حتما ما برای شما مدینه میگوییم که شما گذاشتید یا اینکه نگذاشتید مدینه نظر رو ما خیلی گفتیم برای گروه ایلوواگی همراه میکنیم این رو تنها بعدتر ما حیات ایجادی خودمون جمع میشیم و معین میکنیم که میگذارن یا اینکه نه لولا اوشیم گذاشتن یک قرصکی بلند برای لولا بسیار خوب همزمان یک قرصکی بلند برای اشتراکچی ما خاصیت صدیقه یک قرصکی بلند برای اشتراکچی ما منیره بهرامزاده اینا 3 نفر امروز گذاشتن به دور فینالی دور اساسی آزمون زیباسنم 2019 مرحمت لولا شما همچون نفر غالب در امروزه نشر برنامه ما از همه تنگه طلای زیاد گرفتید و واقعا هم از همه پیشرفت بودید مرحمت اون چیزی که امروز میخواید درباره آزمون درباره اشتراکچیان یا که درباره حتی اعضای کمان مرحمت ابراز نمایید فکر خود را شکری سرور شکری تاجیک کریستا شکری راوی شکری اهلی خکما اشک شادی بیت به آغاز من گریه کردم نشد آواز من بسیار خوب یک قرصکی بلند برای لولا واقعا هم نفریم من مراجعت میکنم با خاصیت تاثیرات چگونه هستند عزیزم خیلی خوشحال هستم تشکر زیاد به شما داوران که به من راه دادید تشکر زیاد یک قرصکی بلند منیره شما با فکر من یک باوری کلان آمده بودید چگونه است این زمان که قریب چنین اولاد شد که شاید که نگذارید نمیدونم همش تقدیر گذاشتن یا نگذاشتن من در دست حکمان بود به هر حال برای همگان سپاسگزاری بیان میکنم ما انتظار هستیم در دور اساسی شما را ایزاورا شما غمگین نباشید ما چیگه من درباره برنامه زیباسنم چی فکر دارید میتونید که با یک جمله فکری خود را ابراز نمایید بسیار خرسندم در این برنامه اشتراک کردم تمام نام خود را باز دویم باره معرفی کردم ایزاورا بهترین قرصکاش برای ایزاورا ما با مدینه البته سخن میدیم زیرا که معلوم نیست گذاشتن نگذاشتن و البته که بعدا هم صحبت داشتیم تماشابینان عزیز اعضای اکمان اشتراکچیان گرامی قدر تشکر میگویم برای هر یک شما نفرانی که گذاشتن بار دیگر ما حیات ایجادی همزمان شرکت وطنی تاجیک کریستال سیدخان تبریک میکنیم نفرانی که نگذاشتن هیچگاه رو افتاده نشوید حتما برای شما توفه های مخصوص داده میشد از دم شرکت وطنی تاجیک کریستال مرحمت خود حاضر توفه ها رو من خواهش میکنم که با این صحنه برند قرصکای فرم افجو شما تماشابینان عزیز با همین نشری سیوم مرحله دومی برنامه زیباسنم 2019 به اتمام میرسد امروز اشتراکچیان ما 7 نفر بودند از هر گونه منطقه ها در اینجا شهر ترسونزاده ولایت مختار کوهستان بدخشان خوروغ و همزمان بختر ولایت ختلان شهر خوجند نایب باباجان غفورов پنجکین ولایت قم اشتراکچیان از همه منطقه های تاجیکستان بودند ما تشکر میگوییم برای هر یک اشتراکچی هر یک نفری که امروز کوشش کردند که تا امروزه نشر برنامه پیش از همه شوق‌آور و برای هر یک تماشابین تماشا باشد نام حساب مبارز عثمانов و میخوریم هفته آینده این بود نشر سیومی زیباسنم 2019 خیر بازا کی برای تو بخوانم من شعر و ترانه قصه ها
های عشقم را برایت خوانم عاشقانه بازا که برای تو بخوانم من شعر و ترانه قصه های عشقم را برایت خوانم عاشقانه خوانم شعر و ترانه برایت عاشقانه عزیزی دل تو هستی برای من یگانه هر چی که گفتم با تو من از صمیم قلب و جان بود آن چی که گفتی تو با من آن همه راز نهان بود هر چی که گفتم با تو من از صمیم قلب و جان بود آن چی که گفتی تو با من آن همه راز نهان بود بهاری آرزو بود هرچی بین ما و تو بود هر دمه با تو بودم بهترین لحظه او بود بهاری آرزو بود هرچی بین ما و تو بود هر دمه با تو بودم بهترین لحظه او بود از تو نشانه مرا میشنوی یا نه راست بگو عزیزم دوستم بداری یا نه هر چی گفتم با تو من از صمیم قلب و جان بود آن چی گفتی تو با من آن همه راز نهان بود هر چی گفتم با تو من از صمیم قلب و جان بود آن چی گفتی تو با من آن همه راز نهان بود بهاری آرزو بود هرچی بین ما و تو بود هر دمه با تو بودم بهترین لحظه او بود هر چی آن چی هر چی آن چی هر چی گفتم با تو من از صمیم قلب و جان بود آن چی گفتی تو با من آن همه راز نهان بود هر چی گفتم با تو من از صمیم قلب و جان بود آن چی گفتی تو با من آن همه راز نهان بود بهاری آرزو بود هرچی بین ما و تو بود هر دمه با تو بودم بهترین لحظه او بود بهاری آرزو بود هرچی بین ما و تو بود هر دمه با تو بودم بهترین لحظه او بود هر چی